Migo na lang sa pagpanghupaw ang negosyante og pineritong saging nga si Velma Diniega. Human nga nahibaluan na aduna na usab pagsaka sa presyo sa produktong liquefied petroleum gas. Karon nga bag-uhay ra kini nga nagsugod sa iyang negosyo. Ako na kain na, oy. Bugat na gyud na sa bulsa na mo, ma'am, sa tinuod lang gyud. Bugat na gyud. Unsa ra gud ang gasol sa una, man 19 dapat tag 180 ra. Nakakuan pa ko 180. 200 karon pinalinibo na. Niya among mga bana baya, tricycle driver ra gyud na among mga bana. Dili na gyud kayo ilabaw sa kung naa naman gyud na no, nagtaas naman gyud na, unta dili na gyud pud dagdagan ba. Hinuon nagagamit man sila og bagaso sa uban nilang niluto sa ilang balay. Apan itandi sa LPG niining ginagamit, mas dali sila nga mahuman sa pagluto. Bagaso pagkanon sa bagaso mi, to na mga sudan, ini tubig, sa gasol kay dali nga madali lang gyud gamiton ba. Paabot ba mig mga 2 months sa sudan lang nga. Unsa ra mo gud ang sudan dili man laga-laga mo talbos-talbos na. Ang street vendor nga si Carmelita Macampos, sulod lamang sa usa ka bulan, makakonsume sila og upat ka 11 kilogram nga LPG. Asa mo kabat sa dulan 5,000 ang ilahang budget. Manamo. Masin mahalo na to. Mahalon man nilang press gas. Punid manamo. Labi mahimo. Matud sa Department of Energy, kini ang ikaduhang bulan sa tuig 2024 nga adunay nakita ang pagsaka sa presyo sa produktong liquefied petroleum gas sa nasud. Diin sunod lamang sa duha ka bulan, 4 pesos na ang gisaka. Nga kung kaniadtong bulan sa Enero, ang 2.7 kilogram nga anaa lamang sa 362 pesos, karon anaa na sa 365 pesos. Ang 7 kilogram nga kaning 771 pesos, karon kay anaa na sa 778 pesos. Samtang ang 11 kilogram nga kaning anaa lang sa 1,059 pesos, karon anaa na sa 1,070 pesos. Dugang pa sa DOE ang maong pagsaka lauman hangtod sa bulan pa sa Abril. In the heart of changing lives, kini si Russell Jean Mantile. Sa Brigada News Gensan, Brigada News.